नाज़रीन, सीरह सहाबा में आज का जो वाक़या आपके लिए लेकर आए हैं, बड़ा छोटा सा वाक़या है लेकिन उसमें बहुत गहरी और बहुत बड़ी बात छुपी है जिसको समझ आ जाए, और ख़ास तौर पे हुक्मरानों के लिए है कि अगर उनको समझ आ जाए तो फिर रियासत मदीना बनने में शायद बहुत ज़्यादा वक्त या मुश्किलात दरपेश नहीं होंगी। वाक़या नरेट करते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और वो बताते हैं कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा बने थे, जब हाकिम बन गए थे, हुक्मरानी कर रहे थे, तो फजर की नमाज के बाद जब मस्जिद से निकला करते थे तो घर की तरफ लौटने के बजाय वो दूसरा रुख इख्तियार करके सहरा में कहीं दूर और मदीना से भी बाहर इतना चला करते थे और चले जाते थे कि ये समझ में नहीं आता था और तजस्सुस होने लग गया लोगों को कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जाते कहाँ हैं। अब ये जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि ये कहाँ जाते हैं तो उन्होंने कहा भाई मैं पता करूँ ज़रा, और ये रोज़ाना का मामूल होता था। बिल्कुल रोज़ाना का मामूल है, तो मुझे पता करना है कि ये कहाँ जाते हैं। तो एक दिन तजस्सुस पर काबू ना पाते हुए हज़रत उमर हज़रत अबू बकर के पीछे चल पड़े, और ज़ाहिर फासला उन्होंने इस तरह रखा कि पता न चल सके। अब ये पहुंचते कहाँ है, मदीना से कुछ बाहर एक छोटा सा घर है, वहाँ देखा कि हज़रत अबू बकर जो है वो दाखिल हुए। अब वहाँ का फिर अहवाल जो है वो काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रहे, और जब वो निकले तक अंदर रहे, बिल्कुल हज़रत अबू बकर जो है काफ़ी देर तक उस घर में रहे। फिर जब वो निकल कर अपने घर की तरफ मदीना की तरफ चले गए तो हज़रत उमर ने जाकर उस दरवाजे पर दस्तक दी। फिर क्या हुआ? उस दरवाजे पर जब दस्तक दी, खटखटाया, तो अंदर से एक बड़ी ज़ईफ़ उल उम्र खातून सामने आई, कमज़ोर थी, नाबीना भी थी और तबीयत भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी, ख़राब थी। वो निकली दरवाजे पर और हज़रत उमर ने उनसे पूछा कि आपके यहाँ अभी एक शख्स आया था, वो निकल कर यहाँ से गया, वो कौन था? तो उस खातून ने कहा कि मैं तो नहीं जानती कि वो कौन था, लेकिन वो रोज़ यहाँ आता है। तो हज़रत उमर ने उनसे पूछा कि वो रोज़ यहाँ आते हैं तो वो यहाँ आकर क्या करते हैं? और हज़रत उमर ने इतनी देर में देख लिया था कि घर के अंदर बच्चे भी खेल कूद कर रहे थे, और वो बच्चे जो थे उस खातून के बताने पर मालूम हुआ कि यतीम हैं। बिल्कुल, यानी कि वो उसके बच्चों के बच्चे हैं, वो और बच्चों का इंतकाल हो चुका था उस खातून। अब वो खातून खुद भी ज़ाहिर है ज़ईफ़ थी, कमज़ोर थी, नाबीना थी, तो बहुत सारे काम जो हम आम ज़िंदगी में करते हैं वो नहीं कर सकती थी। तो खातून ने बताया कि मैं तो नहीं जानती भाई ये शख्स कौन था, रोज़ाना आता है, रोज़ाना घर के काम करता है, सफाई करता है, हमारे गंदे कपड़े धोता है, और रोज़ाना आकर हमारे लिए नाश्ता पकाकर, खाना पकाकर मेक श्योर करता है कि भाई हम ठीक ठाक हों, हमारे सारे काम जो पेंडिंग पड़े होते हैं वो ये शख्स आकर करता है और चला जाता है। और फिर चला जाता है और अपना नाम भी नहीं बताता। इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अबू बकर आपने थका दिया हमें, और आपने जो मिसाल कायम की है वो आने वाले दिनों में कोई भी उस मिसाल तक नहीं पहुंच पाएगा। इस कदर आला स्टैंडर्ड हुक्मरानी का हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों की खिदमत के हवाले से कायम की। और ये उस वक्त हाकिम हैं, ये हुक्मरान हैं, ये उस वक्त के अगर हम कहें वज़ीर आज़म हैं या सदर कह लें या खलीफा कह लें, ये वो हैं जिसके पास सारी पावर है, हेड ऑफ द स्टेट। बिल्कुल। तो आज हुकूमत के हवाले से अगर हम बात करें, हमारे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद खान साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। पार्लिमानी उमूर को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली मोहम्मद साहब। वालेकुम जी। अली मोहम्मद साहब, रमज़ान मुबारक आपको। आप से सबसे पहला सवाल तो यही है कि रमज़ान के आपके क्या प्लान हैं, क्या इरादे हैं अपनी पर्सनल ज़िंदगी के हवाले से भी और जो हुकूमती मामलात हैं उनके हवाले से भी। फिर हम आते हैं कि जो आजकल हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया जी, आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। और एक रमज़ान जब गुज़र जाता था तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबीय्यीन दूसरे रमज़ान की दुआ मांगते थे, और ये जो अगर रमज़ान हमें नसीब हुआ है तो ये अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें जो है वो एक मौका दिया है। आपने पूछा किस तरह करते हैं, बेसिकली तो एक इंफरादी इबादत है, हर शख्स जो है अपना एक रोज़ा रखता है, और ये एक ऐसी इबादत है जो हमसे पहले भी कौमों पे ये लाजिम रखी गई थी, और हर मज़हब के मानने वाले किसी ना किसी सूरत में वो रोज़ा रखते हैं, आज भी रखते हैं। लेकिन मुसलमानों का रोज़ा वही है जो अल्लाह ताला ने बताया है, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पे हम जो है वो रखते हैं। बेसिकली तो तज़किया नफ्सी है, और रोज़े का मतलब ही है सब्र करना, रुक जाना, अपने आप पे कंट्रोल करना। तो ये एक 40 दिन के जिस तरह एक रिफ़्रेशर कोर्स होता है, तो ये एक महीने का अल्लाह ताला हम पे एक रिफ़्रेशर कोर्स करता है कि हम बाकी 11 महीने जो हैं वो उस पे अमल करें। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हम परहेज़ करते हैं कि सुबह सादिक से लेके ग़ुरूब आफ्ताब तक हलाल चीज़ों से परहेज़ करते हैं, ये एक महन नुक्ते की बात आपको बता रहा हूँ कि वो चीज़ें जो आम तौर पे हलाल हैं उनसे परहेज़ करते हैं। पानी एक हलाल चीज़ है, खाना पीना एक हलाल चीज़ है, और इस तरह की और बहुत सी चीज़ें हलाल चीज़ें हैं, वो उससे रुक जाना है। तो फिर आप मुझे ये बताएं
کہ اگر حلال چیزیں اس سے رک جانا ہے تو پھر حرام چیزیں کیا اس سے رکنا نہیں چاہیے؟ بالکل صحیح بات ہے، بہت اہم بات کی افطاری کا وقت ہوتا ہے، بالکل بہت اہم بات کی. اچھا اسی چونکہ وہ حرام چیزوں والی جو ہمیں حلال چیزوں سے کرنی چاہیے، جی بالکل حلال سے کریں یا حرام سے کریں، یہ بڑا سوال ہے اور ہر مسلمان کے سامنے یہ سوال ہونا چاہیے. اچھا اب جو رمضان کا آغاز ہوا ہے حکومت کے لیے وہ ذرا بڑا عجیب سا آغاز ہوا ہے، اور آج پہلے رمضان ہی جو ہے وہ TLP پر پابندی لگائی گئی ہے، اور جو معاملات چل رہے تھے، جس طرح کے پروٹیسٹ چل رہے تھے، اس طرح کے پروٹیسٹ جب رمضان کے آغاز میں ہی ہو جائے ہیں تو کیسے آپ لوگ کنٹرول کرنے کا اس کو پلان کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کی وجہ سے پورے ملک کے جو لوگ ہیں وہ پریشان ہیں. دیکھیں یہ اب بہرحال ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی کوئی منشا ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی اس امتحان میں بھی کوئی منشا تھی کہ TLP جو ہے وہ ایک اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بنی ہوئی ایک جماعت کو جس طرح سے آگے لے کے چلیں. مجھے افسوس ہوا ہے جو پرتشدد بنی ہے تحریک، اور جس طرح ہمارے کچھ جوان بھی شہید اس میں ہوئے ہیں، املاک کو نقصان پہنچا ہے، عام آدمی اپنے بچوں کے ساتھ جا رہا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو جس طرح ان کی گاڑیوں کو، دکانوں کو، چیزوں کو نقصان پہنچا ہے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بدقسمتی سے نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، رمضان کا آغاز ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور جس ہستی کے لیے آخری پیغمبر نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سبھی ان کے جو ہیں غلام ہیں، ان کی بھی وہی محبت ہے، ہماری بھی وہی محبت ہے. اور صرف یہ ہے کہ میری خواہش تھی کہ کاش ان کو اس کا احساس ہوتا کہ حکومت کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. پوری عالم اسلام میں دو شخصیات نے فرانس کے واقعے پہ صدائے احتجاج پرزور طریقے سے بلند کی. ایک پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب اور ایک ترکی کے جناب سید طیب اردگان صاحب. اور عمران خان صاحب نے تو بہت سے فورمز پہ اس کو اٹھایا، یونائٹڈ نیشنز میں بھی اس واقعے سے پہلے جا کے انہوں نے یہ چیزیں تو اب ان کو کنٹرول کیسے کریں گے آپ؟ کیونکہ آپ جو پابندی لگائی ہے علی صاحب، یہ تو ان کو مزید اشتعال بھی ہوگا اس سے، اور یہ اشتعال جب پھیلائیں گے تو ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا ہے کہ پھر وہ کس طرح مشتعل ہو جاتے ہیں، پھر عام عوام ہوتی ہے تو آپ دوسرے نام سے رجسٹر کرا لیتے ہیں. یہ پابندی شخصیات پر بھی ہونی چاہیے شاید. آپ نے وفاقی وزیر داخلہ صاحب کا بیان بھی سنا ہوگا. حکومت نے فیصلہ عوام کے مفاد میں کیا ہے کہ پرتشدد کاروائیاں نہ ہوں. سیاسی احتجاج سے تو کوئی کسی کو نہیں روک سکتا، نہ روکنا چاہیے، وہ تو آئین جو ہے وہ ایک حق دیتا ہے. لیکن آپ کی آزادی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں کسی اور کی آزادی شروع ہوتی ہے، یا جہاں قانون کی حد شروع ہوتی ہے. جس طرح سے کورونا کے پیشنٹس کے آکسیجن کی سپلائی میں کمی ہوئی، اور جس طرح سے روڈز وغیرہ بند ہوئے، اور جس طرح سے پرتشدد کاروائیاں ہوئی ہیں، حکومت نے مجبوری کے عالم میں یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ اور کوئی چارہ جو ہے وہ نہیں تھا. سب سے امپورٹنٹ کام وہ عوام کی جان و مال کی حفاظت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. احتجاج سے تو کوئی کسی کو نہیں روکتا. یہ PDM والے جو ہیں تقریباً 3-4 مہینے سے کر ہی رہے ہیں احتجاج. اچھا علی صاحب ایک اور چیز بھی فائنلی جو میرا آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے بھی ان سے مذاکرات کیے تھے اور اب دوبارہ بھی مذاکرات کرنے کی بھی کوشش کی ہے، تو اس شخص کو گرفتار کر کے اگر مذاکرات کر رہے تھے تو پھر تو یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ لوگ مشتعل ہو جائیں گے اور وہ لوگ اس طرح سے املاک کو اور لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے، تو اس کو گرفتار کرنے سے پہلے مذاکرات کیوں نہیں ہوئے اس بار کے؟ میرے خیال میں ہمارے مذہبی امور کے وزیر اور وزیر داخلہ صاحب جو ہیں دونوں نے انگیج ان کے ساتھ کیا ہے، اور وہ پہلے بھی انگیج وہ کرتے رہے. پھر بیچ میں انٹیریئر منسٹر صاحب چینج ہوئے، بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کی جگہ جو ہے شیخ صاحب آ گئے، تو انگیج تو وہ کرتے رہے ہیں. اور یہ جو گرفتاری ہوئی ہے، میں تو نہیں تھا مذاکرات میں، مجھے نہیں پتا کہ اس دوران کیا صورتحال بنی، لیکن الٹیمیٹلی جب آپ نے محسوس کرتے ہیں کہ اب امن و امان کا مسئلہ پیدا ہونے لگا ہے، پھر آپ کوئی اسٹیپ لیتے ہیں. لیکن مذاکرات ہونے بھی چاہیے، اس طرح کی چیزیں باتوں سے بھی حل ہونی چاہیے، اور مذاکرات ہوں گے بھی. لیکن جب پرتشدد کاروائیاں ہوئی ہیں اور لوگوں کی جانیں گئی ہیں، اس کے بعد کوئی آپشن نہ رہا وزارت داخلہ کے پاس ایک ایکسٹریم سٹیپ لینے کا، جو کوئی خوشی میں تو نہیں لیا. پہلے کوشش کی ہے، انگیج کیا ہے، کوشش کی ہے کہ وہ پرامن رہیں. جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بڑا ہی
जिस तरीके से पुलिस वालों से रवैया रखा गया है, वो तो रमज़ान की आमद है। ये तो देखिए, इसका नुकसान किसका है? पाकिस्तान को नुकसान है ना, फ्रांस को इसका कोई नुकसान नहीं है। वो तो एक ऐसी चीज़ थी जो हुकूमत ने खुद मुआहदा भी किया था, लेकिन आपने हुकूमत को भी थोड़ा स्पेस देना होता है। हमने बहुत सी चीज़ें, बहुत से मामला देखने हैं। एक तरफ FATF की पाबंदियों की तलवार जो है वो सर पे लहरा रही है, दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि पाकिस्तान एक ऐसे दोराहे पे है कि इस वक्त पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कोई भी ऐसी कोई चीज़ जिससे पाकिस्तान जो ग्रे लिस्ट से निकल रहा है और वो दोबारा उसकी तरफ धकेल दिया जाए। आपका दुश्मन तो चाहता ही है। फाइनली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आखिरी चीज़ मुख्तसरन बताइएगा, क्या पाबंदी लगती है, दोबारा से ये लोग निकलते हैं, वही मामला रहता है, तो फिर हुकूमत क्या करेगी? देखिए, मैं रमज़ान आज पहला अफ्तार आ रही है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम जो हमारे दोस्त, हमारे ही भाई बहन हैं जो TLP के कारकुन हैं, वो कोई दूसरे मुल्क से थोड़ी आए हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आन बान और शान पे, शान रिसालत पे, ख़त्म नबूवत पे हमारी सब चीज़ें कुर्बान हैं। और हम तो वो जमात हैं जिसने हमेशा इस पे स्टैंड लिया है। तहरीक इंसाफ ने स्टैंड लिया, इमरान खान साहब ने स्टैंड लिया, मैंने बताते खुद स्टैंड लिया। हम तो ये चीज़ें करने वाली जमात हम खुद हैं। जो बात आप मस्जिद में या रोड पे करते हैं, वो तो ऐवान के इख्तिदारों में जो है इमरान खान साहब और मैं और हम। बिल्कुल ठीक है जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे।